बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 6 दिसंबर 2025 हफ्ते का दिन है। आज रात की नाज़रीन अहम खबर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जंग छिड़ गई है। दोनों अतराफ से भारी हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। अफ़गानिस्तान की 4 चौकियों को तबाह कर दिया गया है। मुतअद्दिद अफ़गान तालिबान की बॉर्डर फोर्स जो है वो हलाक हो गई है। तो अब तक जो है वो फायर चल रहा है दोनों को माबैन। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। डिटेल से बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, रात के लेट आवर में अफ़गानिस्तान से स्पिन बुलदक से, कंदाहार से और चमन बॉर्डर पे जो है वो अफ़गान तालिबान की तरफ से पाकिस्तानी पोस्टों पे फायरिंग की गई। पाकिस्तान के सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग लेट आवर तक जारी रही। पाकिस्तान ने भारी हथियार का इस्तेमाल किया। दोनों अतराफ से जो है वो शदीद फायरिंग का तबादला जो है वो हुआ है। अफ़गानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब सुरंगें बिछा रखी थी और सुरंगों के ज़रिए पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने सुरंगों का सुरंग जो है उसका सुराग लगा लिया और उसमें मौजूद जो बारूदी मवाद तालिबान ने रखा था उसको पाकिस्तान ने नाकारा बना दिया। ये कोशिश थी पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की ताकि दिखा सके कि हम पाकिस्तान में घुस गए। पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और ये नाज़रीन बिला वजह इश्तियाल फायरिंग जो है वो पाकिस्तानी पोस्ट पे की गई है। उसके बाद ये बढ़ता गया तो फिर पाकिस्तान ने स्पिन बुलदक और कंदाहार में उनकी चौकियां, दो चौकियां स्पिन बुलदक में और 2 कंदाहार में जो है वो पाकिस्तान ने भारी हथियार इस्तेमाल करके उसको तबाह कर दिया। पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के माबैन सऊदी अरब में जो खुफिया मुज़ाकरात हुए थे पाकिस्तानी वफूद के और अफ़गान वफूद के, उसमें जंगबंदी को एक्सटेंड किया गया था कि मज़ीद एक दूसरे पे हमले नहीं किए जाएंगे। मगर ये अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी फोर्सेस पे आज बिला इश्तियाल फायरिंग खोली, जिसके नतीजे में हालात इस हद तक ख़राब हुए कि पाकिस्तान को भारी हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। दूसरी तरफ से भी फिर पाकिस्तानी चौकी पे हमले किए गए। अब तक की इतलात के मुताबिक नाज़रीन ख़बरें यही आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान का काफ़ी नुकसान हो चुका है जो पाकिस्तान ने भारी हथियार का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के माबैन इख्तिलाफ नाज़रीन एक ही है। जो नए नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो इख्तिलाफ है वो सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है कि आप टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हो, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, आपकी सरजमीन में शिद्दत पसंदों के ठिकाने हैं। हज़ारों पाकिस्तानी तालिबान आपने उनको पनाह दे रखी है, आप उसको पाकिस्तानी महाजिरीन के नाम से पुकारते हो। 2014 में हज़ारों की तादाद में ज़रब अदब ऑपरेशन के दौरान और राह रास्त ऑपरेशन के दौरान ये शिद्दत पसंद और इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो गई थी। अफ़गान तालिबान का कहना है कि ये हमारे मेहमान हैं, किसी भी सूरत इनको पाकिस्तान के हवाले नहीं करेंगे। बल्कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि हमने इस्तांबुल में पाकिस्तान को ऑफ़र की थी कि अगर पाकिस्तान अपने महाजिरीन लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। इस पर पाकिस्तान के तर्जुमान और DGI SPR वाज़ेह ऐलान किया था कि जिस तरह हम आपके अफ़गान महाजिरीन को निकाल रहे हैं इसी तरह हमारे पाकिस्तानी महाजिरीन, जिसको आप महाजिरीन कहते हो, ये पाकिस्तान में दहशतगर्द थे जो पाकिस्तान से चले गए हैं, इनको हमारे हवाले करें। फिर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद अपने बयान से फिर गए और उस पर खामोश रह गए। हालांकि ये बड़ी बात उन्होंने कर दी थी कि इस्तांबुल में पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने रिप्लाई किया फिर अब उनकी तरफ से अब खामोशी छा गई है। इस बारे में भी कोई बात नहीं छेड़ी जा रही। उनके जो दीगर वज़रा हैं उनका कहना है कि ये हमारे मेहमान हैं और हम अपने मेहमानों को किसी के हवाले नहीं करेंगे। तो ये तनाज़ा पाकिस्तान के माबैन चल रहा है और ये नाज़रीन अफ़गान तालिबान और TTA और TTP के आपस के मुआहदे की शक्ल में इनको सपोर्ट किया जा रहा है। खैबर पुख्तनख्वा में TTP चाहती किया है। खैबर पुख्तनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में जिस तरह 1994 में मलकंड के कुछ हिस्सों में तहरीक नफ़ाज़ शरीयत मोहम्मदिया ने अपने एक निज़ाम कायम कर दिया था। ANP की गवर्नमेंट में वहाँ पे उनका राज चलता था, वहाँ पे शरिया ला था। इसी तरह इनका कहना है कि इन कबायली इलाकों में और जुनूबी अज़ला में यहाँ से सिक्योरिटी वाले निकल जाएं और ये इलाके हमारे हवाले कर दें, यहाँ पे शरिया ला नाफिज कर दिया जाएगा।
مطلب سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کی لوگ جو ہیں ان کی تعداد 8 سے 10 ہزار اس ٹائم پہ پاکستان میں موجود ہیں۔ یہ ختمی تعداد نہیں ہے، تاہم ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ یہ 8 سے 10-12 ہزار کے قریب ہیں۔ اسی طرح جنگجو جو ہیں 8-10-12 ہزار اس سائٹ پہ افغانستان کے پڑے ہیں۔ دونوں اطراف چونکہ ان کی فیملیز ہیں، اس لیے ان کا آنا جانا، ان کی تشکیلیں جو ہیں، ان کو راستے معلوم ہے، یہ آسانی سے اس پار اور اس پار آ جا سکتے ہیں بارڈر پہ۔ اب یہ ناظرین جو اطلاعات بیچ میں مل رہی ہیں کہ فائرنگ جو ہے اس ٹائم پہ اب لیٹسٹ اطلاع ہے کہ فائرنگ روک دی گئی ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان نے کنفرم کیا ہے کہ دونوں اطراف سے فائرنگ جو ہے وہ روک دی گئی ہے۔ یہ فائرنگ جو رکی ہے ناظرین، یہ افغان طالبان کی درخواست پہ جو ہے وہ پاکستان نے روک دی ہے۔ تاہم دونوں کے مابین اب تک یہ کشیدگی جو ہے وہ برقرار ہے، اور صبح پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ زیادہ نقصان ہماری جو سیول آبادی ہے وہاں پہ انہوں نے مارٹر گولے وغیرہ پھینکے ہیں، اس سے سیول آبادی کا نقصان ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان نے ان کی باقاعدہ پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا ہے اور ان کے بارڈر فورس کو ٹارگٹ کیا ہے، ان کا کافی نقصان ہوا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین ناظرین یہ فائرنگ کا تبادلہ تو روک دیا گیا ہے، تاہم ان دونوں ممالک کے مابین یہ جب تک یہ مسئلہ ٹی ٹی پی کا ختم نہیں ہوگا، افغان طالبان کی جو سرپرستی ہے، جو ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، جب تک یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا اسی طرح آپس میں کلیش ہوتے رہیں گے۔ اور ٹی ٹی پی کے خلاف پاکستان نے خیبر پختونخوا میں آپریشن کا فیصلہ کیا ہے۔ فل سکیل پہ ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں پاکستان۔ خیبر پختونخوا میں صوبائی حکومت کی تبدیلی کے بعد جو لگ ایسے رہا ہے کہ وہاں پہ گورنر راج لا رہے ہیں۔ گورنر راج لانے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع اور جو سابق قبائلی علاقے ہیں، خیبر وادی تیرا ان میں سر فہرست ہے۔ شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، کرم، ان علاقوں میں ایون کہ اب بنو کے حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہو گئے ہیں۔ ان علاقوں میں باقاعدہ فل سکیل کے آپریشن کی توقع ہے کہ آگے آنے والے گورنر کے ساتھ ان علاقوں میں جو ہے وہ فل سکیل پہ آپریشن کیا جائے گا ٹی ٹی پی کے خلاف۔ ٹی ٹی پی کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا ہے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے، ان کے پاس کوائڈ کاپٹر اور ڈرون کی سہولت جو ہے، جدید ٹیکنالوجی کی سہولت بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں کوائڈ کاپٹر سے۔ کل بھی جو ہم نے اس سے پہلے خبر دی تھی، باجوڑ میں کوائڈ کاپٹر سے ٹی ٹی پی نے ایک پولیس چوکی پہ حملہ کیا ہے جس میں 4 پولیس کے جوان زخمی ہو گئے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ شدت پسندوں کے ہاتھوں جدید ٹیکنالوجی مل گئی ہے۔ اب وہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے خلاف کر رہے ہیں۔ آلریڈی جدید اسلحہ تو ان کے پاس امریکہ کا ہے، جو $7.2 بلین کا طالبان چھوڑ کے گئے ہیں، امریکہ چھوڑ کے گیا ہے، جو طالبان اسے مال غنیمت سمجھتے ہیں، اور مال غنیمت کی طرح اپنی ذیلی تنظیموں ٹی ٹی پی، حافظ گل بہادر گروپ، لشکر اسلامی، جماعت الحرار، بی ایل اے، بی ایل ایف، جتنی بھی پاکستان کے خلاف تنظیمیں ہیں، ان سب کو یہ اسلحہ پہنچا دیا گیا ہے، جن میں زیادہ تر سنائپر گنز اور نائٹ گگلز استعمال کرتے ہیں، جو 1-8 کلومیٹر سے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں۔ کل ناظرین مزید خبریں آتی ہیں، اس حوالے سے مزید اپڈیٹ آتی ہے، اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔